Maxine. Kukunin natin si Maxine. Tignan nyo po, ha? Pagkuha natin itong leash, yan, leash na yan. Itong ano niya. Pag kinuha natin yan, alam niya na. Tignan nyo po. Maxine. Okay. Oh. Ano na? Oh. Okay, good girl. Shake hands. Oh no, dandahan. Okay, good girl. Oh, ito na. Sit. Sit, good girl. Nagsiselos na siya eh. Sa alaga natin manok. Kunin natin siya. Nagsiselos na siya eh. Oh, tingnan nyo po. Oh. Siya naalis dyan kahit bukas na yung pinto. Kasi alam niya na nalalabas na siya. Oh, suot. Oh, sit. No, sit. Diyan lang. Stay. Oh, stay ha. Wait. Oh, stay ha. Oh, no. Sit. Okay, good girl. Go. Miss niya. Nagsiselo siya. Eh, dito. Sit. No, sit. Okay, good girl, sit. No. Oh, go. Okay, wait. Sara natin yung gate. Sit lang, sit. Sara lang yung gate. Oh, sit. No, sit. No, sit. Yan o, yun o. Sa amin o. Yan o. Miss niya maglakad. Ayun o. Oh. Ayun o. Ayan ang view sa amin. Doon kami nagwo-walk doon sa malayong yun, sa may dagat.